Viral karon guys no, kining usa ka content creator nga gitsula niya ang usa ka itoy no, aron lang nga maka-gain og daghan nga views. What? Tinuod ba ni? Hello guys, no? So istoryahan nato ni siya kining naglipana karon no nga video and picture post no sa social media kung asa kining usa ka content creator giyahang gitsula no ang usa ka itoy no nga makita nato no nga murag lain gyud siya tan-awon. So katong medyo madudanon diha no, please pasintabi po no sa videong ito. Okay, so kan siya guys no, ato ni siyang maistoryahan no kay nakita man gud nako sa kulang kaugalingon nga assessment nga kining usa ka content creator nga nagbuhat ani. Nakita nako no nga usa siya ka special or PWD na tawo. So siguro kung dili pa pud siguro ni siya ingon ani no ug panghuna-huna, dili pud dagway niya mabuhat. So ang ato ang maistorya ani is ang handler ani or ang video ani no nga wala gid pud siya naka-istorya or kaha nakatambag nga dili na siya maayo or iyaha lang yung pong gitolerate no iyahang video or unsa baka ni sinabutan baka ni nila for the views no para makuha nila ang views. Pero guys, kini siya nga content, okay? Dili man ta mahilabot ani no kay santa iya man ta og content no. Isip usa ka content creator, halos tanang content creator karon no, daghan na nga content creator karon naning kamot nga maka-views, maka-gain og daghan nga views. Wala na siya problema no kay sa ato abang kapobrehon karon or sa ato abang goal nga maka-income ta, mabuhat nato ang tanan no para lang nga maka-gain ta og views no. Daghan na kaayo mga content creators nga nagbuhat ana no nga bisan imposible gibuhat nila no para lang maka-earn og views or maka-gain og views and maka-earn og dako-dako. Okay, so ingon ani man gud ni diri sa social media, performance based. So buot pasabot kung daghan ka og views, dako pud ka og earnings. But then ipahamak na lang ba gyud nato ang atong kaugalingon para ana. Okay? So naasad ni isa usa ka content creator no nga naglipana karon sa social media nga iyahang gibubuan og gasolina ang iyang lawas no. Niinom siya gasolina no for the views. Ginoo ko Lord. Nganong man na? Okay, nganong buhaton man nato na? Nga na may daghan kaayo nga mga pwede nato i-content. But abi ninyo guys, ang usa ka content creator dili lalim, ha? Dili lalim maghimo og content. Okay? So kung ang atong gihuna-huna is ang engagement, kung bang ilang giingon nga content nga makarelate ang kadaghanan, maglisod ka, no? Lisod kayo na siya pangitaon, lisod kayo na siya himuon. Labi na kung baguhay pa ka, no? Maupay pagsugod nimo as content creator. Galisod gali ng mga karaan nga content creator, di ba? But then, ato pong hunahunahon, no? Okay, hunahunahon nato nga safety ta, Ginoo ko. Unsaon na lang man og naay mahitabo nato, no? Unsaon na lang man ang atong hinaguan sa paghimo og content. Kinsa na lang may mahimulos ana kung mawala na ta simbako. So mao na siya guys no. Unahuna nato per me. Lisod kay ang paghimo og content pero ayaw gyud pagunahuna ug dili maayo nga imong ikapahamak. Ang paghimo og usa ka content guys, dili lang na dapat hunahuna nimo para sa imong kaugalingon nga interes, kundi interes sa kadaghanan sa mga netizens nga maoy makatan-aw no sa imong content or sa imong video or sa imong reels nga imong gi-upload sa social media. Kung kini ba nakatouch sa ilang kinabuhi or kini ba nakapa-inspired sa ilang kinabuhi, nakapalipay ba ni nila or nakapasakit ba ni nila? Kini ang ato ang dapat isaalang-alang or ato ang hunahunaon before ta maghimo og usa ka content. Okay, dili ni siya contest, kundi usa ni siya ka pagbuhat og usa ka content nga with love and passion. Okay, so kung maghimo kag content nga walay love and passion, dili ka matawag nga tinuod nga content creator. Every time nga mag-post ta, dili lang ingon nga bantayan nato ang policy and community standards ni Facebook or unsa ba nga mga platforms, kundi nga ato apong hunahunaon ang atong mga viewers and audience and of course ang atong kaugalingon. Mga kasisi, safety first ha.